السلام عليكم. في الفيديو هذايا باش نشوفوا كيفاش نحسبوا ليميت دون سويت. احنا ديجا شفنا كيفاش نحسبوا ليميت دون سويت اريثميتيك ودون سويت جيومتريك، اما لهنا باش نشوفوا في الفيديو هذا كيفاش نحسبوا ليميت نتاع سويت تبدا ماهيش اريثميتيك وماهيش جيومتريك، معناش معناتها هي النوعيه نتاعها شنو. باهي دونك لهنا باش نشوفوا دي تيوريم مهمين ونشوفوا ونعملوا دي زيكزامبل عليهم. باهي دونك عطا نشوفوا التيوريم الاولاني، قال لنا سوا ان زيرو ابارتنون ا ان زيرو انتي ناتوريل. دونك قال لنا f est une fonction définie sur n0 plus l'infini et un la suite définie par un égale à f de n. donc نفرقوا لازم un égale à f de n معناتها un تجينا en fonction de n، مش un plus 1 égale à f de un، فما فرق. donc تجينا هنا un égale à f de n. si limite نتاع f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à l, alors limite تاع un égale à l. باهي وقتاش إذا قلنا un égale à f de n، مثلا هاي اكزامبل هنا في الاكزامبل عطانا un égale à f de n. دونك كي نحب نحسب الليميت نتاع un انا هذايا، دونك نمشي نحسب الليميت نتاع f de x lorsque x tend vers plus l'infini. الليميت اللي باش تمشي على هذايا هنا نفسها هنا الفيني و انفيني، معناتها كان جاتنا بلس لانفيني لهنا دونك لهنا زاد بلس لانفيني، موان لانفيني تعطينا موان لانفيني، كان تجينا عدد زاد لهنا دونك تجينا عدد. باهي خلينا نتعداو ليكزامبل. قال لنا سوا f la fonction définie sur 0 plus l'infini، دونك لهنا في الكان تاعنا n0 هي بدها 0. باهي par f de x égale à 1 plus 1 sur x plus 1. premièrement قال لنا calculer la limite de f en plus l'infini. باهي خلينا نحاولوا نجاوبوا لهنا. limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x plus 1. باهي في البلس لانفيني هذا تعطينا لوطا بلس لانفيني، 1 sur بلس لانفيني تعطينا 0 0 plus 1 تعطينا 1. باهي deuxièmement قال لنا on considère la suite u définie sur n par un égale à 1 plus 2 sur 1 plus 1. petit a قال لنا vérifier que pour tout entier naturel n un égale à f de n. donc انا ماذا بين نخرج من f de n اخذت لي un. خلينا نعمل f de n. donc on remplace كل x نعوضها بالn، on remplace x par n، donc تعطيني égal 1 plus 1 sur n plus 1. نزلت ما خلطتش لل un هذايا، donc نعمل هنا même dénominateur، donc تجيني 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus 1، donc تولي 1 plus 1 plus 1 تعطينا 1 plus 2 واللوطا 1 plus 1. هذايا هي بدها un. واضحة. donc petit b توا قال calculer limite تاع un lorsque n tend vers plus l'infini. بل هنا انا ليميت نتاع un هذايا انا نجم نحسبها طول، باش نشوفوها في اخر الفيديو كيفاش تحسب طول، اما لهنا هو مقيدني بالاكزرسيس، دونك لازم نتعدى على التيوريم هذا باش نجم نحسب بالليميت. شو يقول لك هو في التيوريم؟ يقول لك كي تبدا عندنا un égale f de n، دونك عندنا un égale f de n، ويقول لك الليميت نتاع f de x égale l اللي نحن لقيناه 1 لهنا، تمشي تكتب له ليميت تاع f de x lorsque x tend vers plus l'infini لقيناها 1. دونك من هذوما زوز شنو عندنا؟ اللي ليميت de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à z 1. واضحة هذه الحكاية. باهي نتعداو التيوريم اللي بعده. باش قال لنا هنا قال سوا f une fonction continue sur un intervalle ouvert i et un une suite d'éléments de i. قال لنا si un tend vers un réel a de i alors f de un tend vers f de a. باهي نحنا في التيوريم هذايا نحبوش نحسبوا الليميت نتاع un، هذاك يبدا عندنا ليميت ديجا نتاع un، نحب نمشي نحسب الليميت نتاع f de un. دونك ناخذوا اكزامبل مثلا يعطينا i هو لوفير 0 بلس لانفيني، اكزامبل كيف ما جاء، وعندنا un par exemple tend vers 1. اول حاجه لازم معناتها اش معناتها un tend vers 1؟ معناتها ليميت نتاع un ايجال 1 في بلس لانفيني. اول حاجه لازم نثبتها اسكو 1 هذا موجود في الانترفال هذا ولا موجود. باهي وعندنا f ويبدا عندنا f est continue sur 0 plus l'infini. هذوما هما لي دو كونديسيون اللي حاجتي بهم. دونك من هذوكم الزوز نعرف اللي f de un tend vers f de 1. donc un tend vers 1، donc f de un tend vers f de 1. f معناتها نابليكيو f على اليسار ولهنا وعلى اليمين.
على خاطرها f continue sur 0 plus l'infini. هذا كيما نقولوا اكزامبل جينيرال ما عطيتش اليو ان شنيا والاف شنيا. باهي نتعداو تو تيوريم ثالث اش قال لنا soit f une fonction définie sur i et un une suite d'éléments de i. قال لنا si limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale à l petit l. Ici limite de f de x lorsque x tend vers petit l اللي هي بدا هذا est égal à grand L. Alors, limite ta f de un est égale à grand L lorsque n tend vers plus l'infini. L ou L نجم يكونوا fini ou L infini. قبل ما نعمل اكزامبل احنا شحشنا بالتيوريم هذا باش نحسب f de un. هذا تولي كان معناتها نحسبوها بالفونكسيون كومبوزي. نمشي نعمل ليميت من الاول n tend vers plus l'infini في وسط الاف اللي هي un. احنا عندنا قداش بوتي تيل دونك نمشي نعمل توا ليميت في البوتي تيل لك الريزولتا نتاعي هذيك للاف دو اكس ليميت في تاع اف دو اكس نلقاوها غران تي دونك ليميت نتاع الفونكسيون كومبوزي هذه هي غران تي. باغي خلينا نعملوا اكزامبل نزيدو نفهموا بخير. ناخذ مثلا اف دو اكس هي راسين دو اكس بلس 1. ناخذ مثلا اكس appartient moins 1 plus l'infini. انا خذيتها هكايا اكزامبل وناخذ يو ان هي سويت est égal à 0,75 puissance 1. دونك نحب نشوف f de un هي شكون f de un دونك نعوض x بال un دونك تولي لي راسين de un plus 1. باهي انا شنو حاجتي في الاكزرسيس هذايا في الاكزامبل هذايا حاجتي باش نحسب ليميت de f de un lorsque n tend vers plus l'infini. نحب نشوف هذايا قداش كيفاش نخدم هذايا باش نطبق مره التيوريم هذايا ومره التيوريم الفوقاني اللي كنا نراو فيه هذايا. باش نعمل اول حاجه باش نشوف اليو ان طون فيغ شنو نعمل ليميت دو ان لوغسك ان طون فيغ بلس لانفيني هو بيدو ليميت دو 0,75 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. قداش تعطينا هذايا تعطينا 0 علاش خاطر 0,75 ما بين moins 1 و 1 car 0,75 entre moins 1 et 1 ديجا هذا شفناها في سويت جيومتريك اللي ما نساها يمشي يرجع الفيديو يشوف. دونك كي انا تو لقيتها زيرو اللي هي بوتي تي لهنا هي زيرو نمشي نعمل تو ليميت تاع اف دو اكس في الزيرو. دونك نمشي نخدم ليميت دو اف دو اكس lorsque x tend vers 0 يبيدها ليميت lorsque x tend vers 0 de racine de x plus 1. كي نعوض x بزيرو تعطيني 1 تعطيني racine de 1 اللي هي 1. دونك دابري هذوما زوج شنو عندي اللي ليميت de f de un est égal à 1 lorsque n tend vers plus l'infini. هذا هي n. باهي خلينا نطبقوها تو بالتيوريم الاخر الفوقاني. دونك عندنا نحنا ليميت de un لقيناها قداش لقيناها 0 lorsque n tend vers plus l'infini. وعندنا f est continue sur l'intervalle هذا اللي هو moins 1 plus l'infini. علاش continue خاطر x plus 1 هذايا fonction affine ولا نقولوا نجم نقولوا polynôme continue sur r en particulier sur moins 1 plus l'infini et il est strictement positif sur moins 1 plus l'infini. Donc la racine de x plus 1 est continue sur moins 1 plus l'infini. Donc تبدا عندي هذوما زوز. Donc limite de f de un lorsque n tend vers plus l'infini هو بيدو f de 0. وقداش f de 0 هو racine de 0 plus 1 اللي هو racine de 1 باش نعملها بسياسة racine de 0 plus 1 اللي هو بيدو 1. واضحة هذه الحكاية. بين نتعداو توا كي يجيب لي توا دي سويت ما عنده حتى علاقة بإن فونكسيون. يجيب لي طول يقول لي احسب لي طول الليميت. ناخذ دو اكزامبل. يجي يعطيني مثلا un est égal à moins 2n plus 3 sur n moins 1. Je vais يحسب لي ليميت نتاع un lorsque n tend vers plus l'infini. Donc est égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 2n plus 3 sur n moins 1. شنمشي نعمل هنا باش نخرج ان فاكتور من الفوق ومن اللوطة. كي نخرج ان فاكتور من الفوق تعطيني موان 2 بلس 3 sur 1.
واللوطه كي خرج ان فاكتور تعطيني لهنا 1 moins 1 sur 1. On simplifie par n. Donc تعطيني كي نعوض n temps plus l'infini 3 sur plus l'infini تعطيني 0. Donc الفوق تعطيني moins 2 واللوطه هذا 0 تعطيني 1. Donc تعطينا moins 2 sur 1 اللي هي بيدها moins 2. باهي كي ناخذ اكزامبل اخر يجي يعطينا un est égal à moins n au carré plus 4n moins 3. يحب نحسب limite نتاع un lorsque n tend vers plus l'infini. Donc est égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins n au carré plus 4n moins 3. في الحالة هذه شنو نعمل؟ نمشي نخرج n au carré en facteur. Donc est égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini. نخرج n au carré en facteur شو يقعد لي؟ لهنا تقعد لي moins 1 ولهنا plus 4n sur n carré. نحيو n الفوق و n l'autre donc تقعد لي 4 sur n donc plus 4 sur n ولهنا moins 3 sur n carré. باهي كي نعوض هنا تو بلس لانفيني لهنا في وسط بارونتيز تعطيني هذه 0 وهذه 0 دونك لهنا هذه كلها طون فيغ موان 1 وهذايا طون فيغ بلس لانفيني او كاري تعطيني بلس لانفيني. بلس لانفيني في الموان 1 تعطيني موان لانفيني. وبالطبيعه هذوما زوز عملنا كي اون فاكتور خاطر ديجا من الاول عندنا اون فورم انديتيرميني. كنعوض طول تقول انت نجم نعوض طول نلقاه كي نعوض طول نلقى فورم انديتيرميني. لهنا بالطبيعه لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني ولهنا كي نعوض تعطيني بلس لانفيني بالموان موان لانفيني ولهنا بلس لانفيني سي اون فورم انديتيرميني. وكي نعملو كي فاصل اون فاكتور هذايا تتنحى لانديتيرميناسيون. واضحه هذول الحكايه. باهي كملنا الفيديو نتاعنا ونتعداو الفيديو اللي بعده. السلام عليكم.